sama Rizky Ahmad ya. Bilang si Rizky Ahmad juga tuh. Jadi satu aja biar nggak lama-lama. Kalau nggak habis makan aja dah. Habis makan dah. Pokoknya makan aja. Ya habis makan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bikhair walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Amin. wa anta ya hayyu ya qayyum. Amin. Taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Amin. Mukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ahbabanal kiram, alhamdulillah na'ud ma'an fi liqa'ina al-jamil. Kal'ada al-kull yughliq mikrofon indahu. Al-kull yughliqu mikrofon indahu. Kohos dilihat mikrofonnya yang nyala. Oh, Salwa? Nggak jadi kohos, Salwa? Gimana? Belum jadi host, Ustaz. Belum jadi? Belum jadi. Bentar. Tadi saya pilih jadi co-host. Bentar, biar bantu saya. Sudah ya, Salwa ya? Kelas, Ustaz. Masya. Tayyib, al-an alhamdulillah na'ud ila darsina ila saffina insyaallah al-mubarak. Masih. Sebelum kita mulai kayak biasa, saya mau tanya-tanya uridu an as'ala ba'dakum ba'dal as'ilah. Man yakunu jahizan li as'alahu yarfa' yadah. Man ma'ana. Ramlan. Naam Ustaz. Insyaallah. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Lailatuka sa'idah. Laila sa'idatul mubarakah. Madza ay sa'ah nimta al-barihata? Ustaz, Ay sa'ah nimta al-barihata? nimta. Nimtu, saya tidur. Oh, naam.
Ana nimta Nimtu nimtu fi fi sa'ati sa'ati fi sa'atil ashirah. fi sa'atil ashirah. Naam. Jayyid. Thumma ayyi sa'ah istayqadhta minan naum? Fi sa'atir rabi'ah. Istayqadhtu. Istaiqadtu fi sa'atir rabi'ah. Ahsan. Hal shallaita subha jama'atan? Shallaitu subha jama'ah fil masjid al-mujaddid. Aina taskun? Askunu Tangerang. Fi Askunu fi Tangerang. fi ayyi hayyin taskun? Fi ayyi hayyin taskun? Fi ayyi hayyin Di Naam, kampung Ustaz. apa kamu tinggal? Fi ayyi hayyin taskun? Askunu fi hayyin Cipondoh. Fi hayyi Cibondok. Hasan. Hmm. Masih. Nah. Masih Daniel mana? Ustaz, Kaifa haluk? alhamdulillah inni bil khair wa antum Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Hal ماذا فعلت قبل قليل؟ ماذا فعلت قبل قليل؟ ماذا Ana عملت؟ arqabu jawalatan ila baiti minal masjidi. ركبت Rakibtu al jawalatu ilal baiti الجوالة al jawalata ila baiti li'anni ana minal masjid. Salaitu لأنني جئت annani jitu min minal masjid minal masjid. أحسن. هل ركبت الدراجة جيدا؟ Insyaallah jayyid ya Ustaz. ركبت Rakibtu jayyidan. ركبتها جيدا ماشي. هل Syukran. نمت جيدا البارحة؟ Nimtu jayyidan Ustaz. ماشي. في أي ساعة نمت؟ Fi saati asyira. العاشرة تماما. Tamaman Ustaz. أحسن. في أي حي تسكن؟ Askunu fi hayyi Kuansing. نعم أحسن. ماشي. فتح الرحمن. يا نعم فتح أستاذ. كيف نعم. حالك؟ الحمد لله أنا بخير وعافية وأنتم كيف يا أستاذ؟ الحمد لله. هل عندك مزرعة؟ لا ما ما عندنا عملك مزرعة. الآن؟ عملي مدرس في المعهد. أنا مدرس في المعهد. أي معهد تدرس فيه؟ معهد مفتاح المحبة النووي Bekasi, Cibitung, Jawa Gorbiyah. في جاوة الغربية. كم طالبا هناك؟ تقريبا الطلاب هنا 100 مئة طالب 100 طالب. 100 طالب. ماذا تدرس؟ الحمد لله ندرس في المعهد في في النحو وفي الصرف. في النحو والصرف. أحسن. ماشي. Andi Palasa, معكم أستاذ كيف حالك؟ بخير الحمد لله وأنتم أستاذ كيف حالكم؟ ماشي. الحمد لله أيضا. كيف دراستك؟ هل درست جيدا؟ درست جيدا إن شاء الله. في أي مادة تدرس؟ نعم. معنا أستاذ
Fi ayyi madatin, di mata pelajaran apa? Madah itu mata pelajaran. Madah. Fi ayyi madatin tadrus Hiwar, Ustaz. mahwa Hiwar. fi madatil hiwar. Madatin hiwar. Dan tiap hari. Hal darasta al-muhadatsa indana al-an? Na'am, Ustaz. Darasta? Muhaddatsah. Darastu. Darastu. Muhaddatsah. Jayidan? Qalil, Ustaz. ماشي في أي حي تسكن؟ Askunu fi Jakarta Janubiyah. ماشي نعم إلى mana? Assalamualaikum Ustaz. كيف حالك؟ Alhamdulillah ini bilkhair. هل تحبين الرياضة؟ Uhibbur riyadhah. أي رياضة تحبين؟ Jalan kaki apa Ustaz? المشي على الأقدام. Al-mashyu 'alal aqdam. ما شاء الله. هذه الرياضة لا تحتاج إلى كلفة. Olahraga ini nggak butuh pada modal yang banyak, ya kan? Jayid. Wasihiyah aidan. Menyehatkan. Aina tamshina adatan? Fil bustan Ustaz. Ayu bustanin tamshina fi? Bustan apa namanya? Bustan Buni. Taman Buni gitu Ustaz. Qarib min baitik? Naam, qarib. Ayu madinatin taskunin? Askunu fil Madinah Jagakarsa. Jagakarsa? Naam Ustaz. Ayu jazirah? Fi ayi jazirah? Jazirah itu apa Ustaz? Pulauan ya? Pulau. Jakarta Ustaz. Oh, fi Jakarta. Masih. Nah. Masih. Al-an nahnu nukmil awalan. Yang di sini ya. Nukmil awalan. Jadi sekarang adalah bagaimana kita memperkenalkan diri. Jadi bagaimana kita itu memperkenalkan diri, memperkenalkan keluarga ya. Sekarang kita memperkenalkan keluarga. Kemarin kita sudah selesai bagaimana memperkenalkan diri. Terus kita juga selesai bagaimana kita menyebutkan angka-angka perkenalan. Di situ ada umur, angka-angka nomor telepon dan lain sebagainya. Sekarang kita akan memperkenalkan diri. Oke. Kalau ada raddidu khalfi. Qil li usratun kabirah. Li usratun kabirah. Usrati tatakawwanu min 6 ashkhas. 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 Wa taskunu ma'an fi madinati Semarang. wa taskunu ma'an Semarang. Wa naskunu ma'an fi madinati Semarang. wa naskunu ma'an Semarang. Abismuhu Uthman. Abismuhu Uthman. Huwa mudarrisun fil madrasah. wa mudarrisun fil Madrasah. Wa ummismuhu Zainab. Wa ummismuha Zainab. Ummismuha Zainab.
Hiya rabbatul bait. Hiya rabbatul bait. Rabbatul bait. Akhil kabiru huwa syurti. Akhil kabir. Akhil kabiru huwa syurti. Akhil kabiru huwa syurti. Akhil kabiru huwa syurti. syurti. Ismuhu Munawwar. Ismuhu Munawwar. Munawwar. Waladaina nafsul hiwayah. Waladaina riwayat. Nafsul hiwayah. Nuhibbur riyadah. Nuhibbur riyadah. Jaddi wa jaddati huma yuhibbaniz zira'ah. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani zira'ah. Jaddi wa jaddati huma yuhibbaniz zira'ah. Jaddi wa jaddati huma huma yuhibbani yuhibbani zira'ah. Adatan naqdi awqat. Ini awqatana ya. Ini salah salah harokat. Adatan taqdi awqatana fil baiti ma'an. Sebentar ya. Jadi awqat ini awqatana bukan awqatina. Awqatana itu jamak taksir bukan jamak muannas. Jadi dia mansubnya dengan fathah. Adatan naqdi awqatana fil baiti ma'an. Adatan naqdi awqatana fil baiti ma'an. Baiti ma'an. Adatan naqdi awqatana fil baiti ma'an. Adatan naqdi awqatana fil baiti ma'an. Hasan. Masih. Al-an man arada yarfa sebelumnya al-qul yughliq mikrofon. Saya terjemahkan dulu. Li usratun kabira. Katanya saya memiliki keluarga besar atau keluarga yang besar. Usrah itu artinya keluarga yang besar. Usrati tatakawwanu min sittati ashkhas. Keluargaku, usrati itu keluargaku, usrati itu keluargaku, tatakawwanu min sittati ashkhas. Tatakawwanu itu terdiri dari 6 orang. Wa naskunu ma'an fi madinati Semarang. Dan kita tinggal bersama di kota Semarang. Naskun yang kemarin itu tinggal. Abismuhu Utsman. Jadi kalian kalau baca langsung diwasolkan. Di bahasa Arab itu sebenarnya nggak ada koma-koma seperti ini, nggak ada koma titik seperti ini. Jadi pakai dzauq, pakai rasa. Abismuhu Utsman. Bapakku namanya Utsman. Huwa mudarrisun fi madrasah. Dia seorang guru di sekolah. Wa ummismuha Zainab. Dan ibuku namanya Zainab. Ini nggak usah diharokati ya. Hamzah wasol ini namanya. Ismuhu. Ini kalau ketika di awal saja atau ketika setelah waqaf baru kita katakan ismu. Kalau enggak berarti diwasolkan. Wa ummismuha Zainab. Dan ibuku namanya Zainab. Iya Rabbatul Bait. Dia ini seorang ibu rumah tangga. Rabbatul Bait itu artinya ibu rumah tangga. Nah, akhil kabiru wa syurti. Saudaraku yang besar, dia adalah seorang syurti. Syurti itu ada syaddahnya ya. Ada tasydid alal ya. Ada syaddah di atas ya. Akhil kabiru huwa syurti. Saudaraku yang besar, dia adalah seorang polisi. Nah, ismuhu Munawwar. Baru kalau kalian waqaf di syurti, kalian bisa ngomong ismuhu. Namanya adalah Munawwar. Waladaina nafsul hiwayah. Dan kita memiliki hobi yang sama. Nafsul hiwayah itu hobi yang sama. Nuhibbur riyadah.
kita senang olahraga. Nah, jaddi wa jaddati huma, walaupun nggak dikasih huma ya nggak apa-apa juga ya, sudah jelas. Dikasih huma juga nggak apa-apa. Jaddi wa jaddati, kakekku dan nenekku, huma keduanya, meskipun nggak dikasih huma nggak apa-apa. Jaddi wa jaddati yuhibbani zira'ah. Jadi kakekku, nenekku itu suka jadi suka untuk berkebun, menanam, berkebun atau sibuk di sawah, ya menanam. Adatan naqdi auqatana. Auqat, saya ingatkan lagi, auqat ini adalah jamak taksir. Jamak taksir dari waqt. Auqat. Jamak taksir dari waqt, auqat. Bukan jamak mu'annas. Bukan jamak mu'annas. Kalau jamak mu'annas dia mansub dengan kasroh. Tapi kalau jamak taksir mansub dengan fathah. Biasanya adatan kita menghabiskan waktu kita naqdi auqatana fil baiti ma'an, di rumah secara bersama-sama. Masih. Al-an man arada yarfa' yadah. Mana Ustaz? Ustaz. Irfa'u Berdiri. aydiyakum. Irfa'u aydiyakum. Irfa'u Ana aydiyakum. Ustaz. Ramlan. Nini ajirni. Nama Ustaz. Masih. Tafaddali iqra'i hada awalan. Nah. Li usratun kabiratun. Usrati tatakawwanu min sittati ashkhas. Wa naskunu ma'an fi madinati Semarang. Abismuhu Uthman. Huwa mudarrisun fil madrasah. Wa ummismuhu Zainab. Iya, wa ummismuha Zainab. Hiya rabbatul bait. Akhil kabiru huwa syurti. Ismuhu Munawwar. Waladaina nafsul hiwayah. Nuhibbur riyadah. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani zira'ah. Adatan naqdir awqatana fil baiti ma'an. Ahsan. Salwa. Naam, Yalla ya Salwa. Mana ya Salwa? ana makum Ustaz. ماشي اقرأي. Fi usratun kabiratun. Usrati tatakawanu min sittati ashkhas. Wa fi madinati Semarang. Abismuhu Uthman. Huwa mudarrisun fil madrasah. Wa ummuha Zainab. Ya rabbatul bait. Akhil kabir wa syurtiyun. Ismuhu Munawwar. Akhil kabir wa syurti. Ismuhu Munawwar. Waladaina nafsul hiwayah. Nuhibbu wa jaddati huma yuhibbani zira'ah. Adatan naqdi awqatana al-baiti makan. ماشي. Syabuddin. Na'am Ustaz. Tafaddal iqra. Syukran Ustaz. Li usratun kabirah. Usrati tatakawwanu min sittati ashkhas. Wa naskunu ma'an fi madinati Semarang. Abi ismuhu Uthman. Abi ismuhu Huwa Uthman. Na'am. Abi ismuhu Uthman. Huwa mudarris fil Madinah. Huwa mudarris fil madrasah. Wa ummi ismuha Zainab. Hiya rabbatul bait. Akhil kabir huwa syurtiyun. Ismuhu Munawwar. Kalau waqaf disukunkan. Oh, na'am. Akhi al-kabir huwa syurti. Akhil kabir.
أخي الكبير هو شرطي Mhm. اسمه منور ولدينا نفس الهواية نحب الرياضة جدي وجدتي هما يحبان الزراعة عادة نقضي أوقاتنا في البيت معا. Mhm. Ramlan Ustaz, Ramlan. أنا أستاذ ماشي. ال L نعم تفضلي. نعم أستاذ. بسم الله. Ustaz, لأسرة كبيرة. أنا Ustaz, أنا. اصبر بعد هذا. بسم الله. طيب. Ustaz. تفضلي. نعم بسم الله. لأسرة كبيرة. أسرتي تتكون من 6 أشخاص ونسكن معا في مدينة سمراء. أبي اسمه عثمان. Semarang, gitu aja. Biasa saja. Semarang, nama kota tetap سمراء. nama kota. نعم أستاذ. ونسكن معا في مدينة سمراء. أبي اسمه عثمان هو مدرس في المدرسة وأمي اسمها زينب هي ربة البيت. أخي الكبير هو شرطي اسمه منور. منور أو منور يا أستاذ؟ Munawwar. نعم اسمه منور ولدينا نفس الهواية نحب الرياضة. جدي وجدتي هما يحبان الزراعة عادة نقضي أوقاتنا في البيت معا. Mhm. نعم شكرا أستاذ. ماشي. Ramlan Ustaz. محمد نور فجري. Alhamdulillah. تفضل. Nama Ustaz. Li usrati kabirah. Usrati tatakawwanu min 6 ashkhas wa naskunu ma'an fi madinati Samarang. Abi ismuhu Utsman wa huwa mudarrisun fil madrasah wa ummi ismuha Zainab hiya rabbahul bait. Akhil kabiru huwa syurti ismuhu Munawwir. Munawwar. Bisa munawwar, bisa munawwir. Munawwir Hmm. berarti orang yang menerangi, munawwar yang diterangi. Bisa. Ismuhu munawwar awalan ada. Ismuhu Munawwar. Waladayna nafsul hiwayah nahnu riyadah. Jaddi wa jaddati huma yuhibbu zira'ah. Adatan naqdi Yuhibbaniz zira'ah. yuhibbani zira'ah. Adatan naqdi awqatina fil baiti Awqatana. Awqatana Awqatana. Awqatana fil baiti ma'an. Al-an al-qul sa'akul man saya takallam lakin yughayyir ala hasabi usratihi. Misalkan tatakawanu min sab'ati ashkhas atau min thamaniyati ashkhas wa hakadha. Ala hasab. Masih. Tapi tertibnya kayak begini ya. Tertibnya kayak begini. Masih. Ramlan Ustaz. Ramlan, tafadhal ya Ramlan. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Li usratun kabirah. Usrati tatakawwanu min 4 ashkhas. Wa naskunu ma'an fi Madinah Sukabumi. Abismuhu Dana Kosasi huwa mudarrisun fil madrasah. Wa ummismuha Cicih Mintarsi hiya rabbatul bait. Akhil kabir huwa surti. Ismuhu Mahbubillah. Waladayna hiwayah nuhibbur riyadah. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani zira'ah. Adatan naqdi awqatana fil baiti ma'an. Ahsan. Al-an Inas mana? Inas. Masih Muhammad Syahr? Naam Ustaz. Yalla, li usratun kabira, tafadhal.
li usratun kabiratun usrati tatakawanu min khamsati ashkhasin wa naskunu ma'an fi madinati Samarinda. Abi ismuhu Sujono huwa mutakharijun minasurti wa ummi minasurtoh wa ummi ismuha Mulyani ya robatul bait akhil kabir huwa surti ismuhu Adi waladaina nafsul hiwayah nuhibbu riyadoh jadi wajadati huma yuhibbani ziro'ah adatan naqadi awqatina fil baiti ma'an awqatana ma'an fil baiti ma'an. Awqatana fil baiti ma'an. Ini kata-kata yang di atas ya. Jadi qadha yaqdi itu menghabiskan, takawwa yatakawwanu terdiri, syakhsun jamaknya ashkhas orang, sakana yaskunu tinggal, usrah keluarga, usrah bisa keluarga, bisa juga keluarga disebut ailah, amila ya'malu bekerja, madinah kota, sesuai kalau qaryah ya desa, ahabba yuhibbu menyukai atau mencintai. Kata. Ini dihafalkan ya, nanti saya tanya layarnya nih. beda. Layarnya nggak ada, Ustaz. Iya, bentar. Kalian kan ini gangguan. Oh iya kan? Di situ apa tulisannya? Join live browser Ustaz di Google. Afwan, akhi, itu salah tuh. Itu antum berbagi sama Miftahul Khafid Wilingi. Bisa diganti itu, tengok aja di pojok kiri atas. Ini Miftah Hafid nggak usah berbagi ini ya, kita saja yang berbagi. Agak. Ya. Sekarang sebentar. Terus tadi tetapi bisa dilihat ya. Sangat kecil Ustaz. Bisa dilihat ya.
Sangat kecil. Mantap. Sangat kecil. Iya. Kita berbesar. Tidak terlihat. Ini terlihat. Di zoom. Di zoom aja. Di zoom. Ini terlihat nggak? Di zoom. Terlihat. Asal pelan. Terlihat, terlihat. Mawujud, Ustaz. Mawujud. Lucu-lucu kalian ini. Nashi. Raddidu khalfi. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'ah. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'ah. Hadiqatun Fil wasi'ah. hadiqati asjarun kathiratun wa zuhurun jamilah. Fil hadiqati asjarun kathiratun jamilah. Jamil. Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tuffah. Halaman yang nomor Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tuffah. Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tuffah. Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tuffah. Jarut tufah. Wa huna masbahun saghirun wa huna abun kabir. wa hunaka mal'abun kabir. Tajlisul a'ilatu fil hadiqah. Al-abu yasbahu fil masbah. Al-abu yasbahu fil masbah. Wal ummu taqra'u ba'da as-suhufi wal majallat. Wal ummu taqra'u ba'da as-suhufi wal majallah. Wa Umaru yuraji'u durusah. Durusah. Wa Fatimatu taktubul, ini diganti wazifah ya. Wa Fatimatu taktubul wazifah. Fatimatu taktubul wazifah. Fil masai tajlisul a'ilatu fi hurfatil julus. Fil masai tajlisul a'ilatu fi hurfatil julus. Tushahidu tilvizyuna thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'ami wa tatanawalul 'asha. Tushahidu tilvizyuna thumma tadhhabu ila ghurfatit tanawalul 'asha. Wa tatanawalul 'asha. Al-kul yughliq mikrofon indahu ana sa unadi wahidan til wa akhar. Ana Ustaz. Wahyu mana? Aku Man Ustaz. arada yarfa yadah, ha? Ana Wahyu Ustaz. mana? Iqra. Aku Ustaz. Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Fil hadiqati asjarun kathiratun wa suhurun jamilatun. Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarul tufah. Wa huna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kabirun. Tajlisul Kalau waqaf diwaqafkan mal'abun kabir. Wa huna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kabirun. Mal'abun kabir. Wal'abun kabir. Ahsan. Tajlisul ilatu fil hadiqah. Al-abu yasbahu fil Fil masbah. fil masbah wal umu
taqra'u ba'da suhufi wal majalah Wal majallat. wal majallati. Wa Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajibal. Ini kita ganti. Taktubul wazifah. Taktubul wajibah. Fil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julus. Tusahidu tilfisiyuna tuma tadhabu ila ghurfati ta'ami wa tatanawalul asa. Ahsan. Masih. Silmi kafah mana? Taib Ustaz, ana. Naam, iqra'i. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'ah. Fil hadiqati asjarun kathiratun wa zuhurun jamilah. Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarun tufah. Wa huna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kabir. Tajlisul ailatu fil hadiqah. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqarra'u ba'da suhufi wal majallah. Wa Umaru yuraji'u durusatu wa Fatimah taktubul wajibah. Taktubul wazifah. Taktubul wajibah. Fil masai tajlisul a'ilah fi gulfatil julus. Tusyahidu tilfiziyuna thumma tadhabu ila gurfati ta'am. Watanawalul isya. Watatanawalul asya. Watatanawalul asya. Naam, na. Mana ya na? Ada Ustaz. Masih. Mana? L. Nah, pada ada ya L, isbiri. Nah, mana? Makum Ustaz. Masih, iqra'i. Nah, Ustaz. Fi baiti Umarah hadiqatu wasi'ah. Fi hadiqati asjaru kasiratun Wa zuhurun. Wa zuhurun jamilah. Aina hadha? Nah, kemana ini nah? Ma indah syabaka. Nggak ada internetnya dia. Masih. Ba'da hadha ya na. Na'ud ilaik. Ana Tad. Majid Ustaz. Daniel Tad. Wiyah Tanjung. Ustaz, Ana tadi terlempar Ustaz. Terlempar? Nah, Ustaz. Gimana maksudnya terlempar ini? Keluar gitu Ustaz. Apa sih namanya? Kepental gitu. Apa ya? Nggak tahu Ustaz. Ustaz. Keluar tiba-tiba gitu. Keluar sendiri maksudnya Ustaz. Oke, akmili. Wahuna masbahun shaghir. Min awal Ustaz. Min huna. Wahuna masbahun shaghirun. Masbahun shaghirun. Ya mana? Ya ini. Anak baru ini Ustaz. Asjaru kasirul Ustaz. Oke. Naam. Yalah. Aidi fil hadiqati. Nah, fil hadiqati asjaru kasirul wajuhuru jamilah. Hazihi asjarul burtuqali wa tilka asjaru apa Ustaz? Asjaru tufah. Asjaru tufah. Wahuna masabbahu sagiro. Masbahu. Wahuna masbahu sagiro. Wahunaka masbahun. Wahuna masbahun sagiro.
Gimana Ustazah? Wahuna masbahun sogiro, wahunaka Sohirun, mal'abun kabiro. Sogirun, mal'abun kabir. wahunaka mal'abun kabir. Tajlisul al-iyat al tajlisul al-ilata Ustaz, al-ilatu ya Ustaz? Lisul Ustaz? ailatu, Tajlisul al-ilatu fil hadiqati. Al-abu yasbahu fil masbah wal ummu taqra'u ba'da suhufil wal majalah wal majallat. Durus terus saja. Wa umaru, Wa umaru yarju'u ya saja. yuraji'u, Yuraji'u wa umaru durusahu. yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubu wazifah. Fil masai tajlisul al-ailatu fi ghurfatil julus tusyahidu tilfazuyun summa tajhabu ila ghurfati to'ami watatana walu asya. Ahsan. Masih. Al-an. Ima Ustaz. Anu Ustaz. L Ustaz, L. Iya Badan. Ustaz. Wiyah. Na'am Ustaz, ma'akum. Yalla, wiyah taqra'in. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'ah. Fil hadiqati ashjarun kathiratun wa zuhurun jamilah. Hadhihi ashjarul burtuqali wa tilka ashjarut tufah. Wa huna masbahun shaghirun wa hunaka mal'abun kabir. Tajlisul a'ilatun fil hadiqah. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'dus suhufi wal majallat. Wa umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajifah fil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julus tusyahidu tilfiziyuna tulfaziyuna thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'ami wa tatanawalul asya. Ahsan. Al-an tutarjimun. Masih. Salwa. Ma'el. Ada Ustaz. Jadi Salwa satu kalimat dengan L langsung diterjemahkan. Baik. Di rumah Fi baiti iqra'i awalan tsumma tutarjimin. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'ah, di rumah Umar terdapat taman yang luas. Naam. Naam ya Ustaz. Fil hadiqati ashjaru kathiratun wa zuhurun jamilah. Di kebun itu terdapat banyak pohon wa zuhur. Mana wa zuhur? Pohon-pohon yang banyak. Terdapat pohon-pohon yang banyak dan zuhur itu bunga-bunga. Dan
bunga-bunga dan bunga yang cantik. Naam, Salwa, hadihi. Hadihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tufah. Di sini ada jeruk dan Ini ada pohon apel. Ulangi. Ini Asjar ini yang lain dimatikan. Salwa, kamu matikan itu yang lain, yang masih nyala itu mic-nya. Masih ya lah. Aidi ya Salwa. hadihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tufah. Ini pohon jeruk dan itu pohon apel. El? وهنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير. Dan di sini apa Ini masbahnya? dan di sini naam sahih. Dan di sini masbah. Kolam yang kemarin. Nggak hadir Ustaz. Dan di sini Makanya hadir terus. أنا مشغول يا أستاذ في كل يوم. Kullu wahid masyhur. Kolam renang ada wa. Dan Kalau di nggak hadir kan sini fatak ya asya. Yalah Aidi. Di sini. Belum. Yalah El Aidi. وهنا مسبح صغير. Kolam renang kecil dan di sana lapangan yang besar. Matikan itu. Salwa, matikan. Masih. Aidi ya El. وهنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير. Dan di sini kolam renangnya kecil dan di sana lapangan yang besar. Salwa. Tajlisul ailatu fil hadiqah. Kamu duduk. Al-ailah keluarga sama dengan usroh. Keluarga duduk di taman. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'da suhufil wal majallah. Ayah sedang berenang di kolam renang dan ibu sedang membaca suhuf. Koran. Sebagian koran, beberapa halaman koran. Sebagian koran dan majalah. Masih ilahuna. Kilau antuma ilahuna. Al-an ihsan. Ramlan. Ihsan mana? Halo Ustaz. Masih. Iqra wa tarjim. Wa Umaru yuraji'u durusah. Wa Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajibah. Dan Umar murajaah pelajarannya. Mengulangi. Murajaah itu mengulangi. Dan Fatimah menulis tugas PR-nya. Umar mengurangi pelajaran-pelajarannya. Aid. Umar mengulangi pelajarannya dan Fatimah menulis kewajiban tugasnya. Al-wazifah, tugas. Ayo, fil masa. Ya letra. Fil masa tajlisu ailatu fil ghurfatil julus. Di sore hari, keluarga itu duduk di ruang tamu. Tusahidu television, summa talhabu ilal ghurfati ta'am, watata nawalul asa. Menonton televisi, kemudian pergi ke ruang makan dan makan malam. Ahsan.
Masih. Sekarang siapa yang saya tunjuk dia jawab ya. Oke. Nabda. Daniel. Wujud Ustaz. Ya, ikra summa tujib. Fi baiti Umar hadiqah. apa? Hadiqah jamilah. Wasi'ah. 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 Apa antara situ? Syukran Ustaz. Masih. Amar ma'ruf. Ma'akum Ustaz. Iyalah, asani. Al-abu yasbahu fil masbahi. Ahsan. Silmi kafah. Baik Ustaz. Baik. Al-ummu taqarra'u ba'da suhuf. Ahsan. Muhammad Nur Fajri. Naam Ustaz. Fil masai tushahidu ailatan televiziyun. Andi Palasa. Khamis. Ma'akum Ustaz. Tatanawalul ailatul asya'a fi ghurfati ta'am. Fi ghurfati apa? Fi ghurfati ta'am. Ahsan. Masih ini ya sekarang. Syabuddin. Nah, Ustaz. Mana? Madza fi baiti Umar? Yala tafaddal. Madza fi baiti Umar? Fi baiti Umar hadiqatun Ustaz. Naam, hadiqatun madza? Hadiqatun kabirah. Ya. Hadiqatun wasi'ah. Hadiqatun wasi'ah, na'am. Ramlan. Asani. Nah, Ustaz. Asani, Mada fil hadiqah? Fil hadiqati wasi'ah asjarun kabiratun. Asjarun kathiratun wa zuhurun jamilatun. Ahsan. Fil hadiqati asjarun kathiratun wa zuhurun jamilah. Jadi harus diingat ya tadi percakapannya. PAI, Miftahul Hafiz. Hadir Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah inni bi khair. Kaifa haluk ya Ustaz? Mi'ah bi khair. Syukran. Masih, al-thalith. Manil ladzi yasbahu fil masbah? Yalah. Alladzi yasbahu fil masbahi al-abu. Ahsan. Wahyu. Ma'akum Ustaz. Manil ladzi taktubul wazifah? Allati taqdatul wajibah Fatimah. Ahsan. Daniel. Al-khamis. Ya'malu Umar huwa yu'ariju darsa. Yuraji'u darsa. Durusahu. L. Mana? L. Silmi. Na'am Ustaz. Silmi tafaddali. Madza? Madza ta'malul Ta'malul Langsung aja pekerjaannya. Kalau ta'mal atau ya'mal itu langsung pekerjaannya. Baik. Ta'malul taqra'u ba'da suhuf. Berarti langsung taqra'ul nggak usah disebutkan ta'malnya. Taqra'ul Taqra'ul ba'da suhuf. Masih. Dulu yakfi lahuna.
insyaallah sanukmil ghadan. Yujad as'ilah indakum? La yujad? Masyi. Nakhtim bitahlil wal istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya